अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। इस वीडियो से जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने मरियम नवाज़ के उन इल्ज़ामात की बात की थी। मरियम नवाज़ ने अपने साथ जेल में रखे गए जो रखा गया रवैया था, तो उन पे इल्ज़ामात लगाए थे कि जेल में उनसे क्या क्या कुछ नहीं हुआ। जेल में उनको कैसा खाना दिया गया, कैसी अद्वियात दी गई और जेल में किस तरह उनके कमरे में कैमराज वगैरह लगाए गए थे। तो मरियम नवाज़ की इस बात में सदाकत इसलिए भी है कि इस इमरान खान हुकूमत या जो आमरों के पैरोकार होते हैं, जो आमरों को अपना आइडियल समझते हैं, जिनकी सोच ये होती है कि आमराना दौर में बहुत तरक्की होती है और सियासी हुकूमतें वो लूट के खा जाती हैं, तो जब ऐसे हुक्मरान हों तो उनकी हुकूमत में इस तरह ही होता है। और इस मामले का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी घरानों की ख़वातीन हैं या जो ख़ुद सियासतदान ख़वातीन हैं, जो ख़ुद मकबूल लीडरशिप, जिनकी मकबूल जो पार्टी की वो लीडर्स रही है, उनके साथ इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ है। वैसे तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मुतासिर तरीन यानी आमराना सोच या आमराना बाक़ियात की जो से मुतासिर ख़वातीन जो लीडर थीं, उनमें से कुछ का हम ज़िक्र करेंगे और फिर मरियम नवाज़ की बात पे भी आएंगे कि उनके इल्ज़ामात में क्यों सच्चाई नहीं हो सकती। इस मुल्क में मरियम नवाज़ से पहले नुसरत भुट्टो से क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से क्या कुछ नहीं हुआ, मरियम नवाज़ की वालिदा कलसूम नवाज़ से क्या कुछ नहीं हुआ। अब उनको तो छोड़ें, नुसरत भुट्टो की तो वो जो तस्वीरें लाहौर के स्टेडियम में जब उनका सर लहू लहान कर दिया गया था, वो तस्वीर आज भी रियासत के उन कारिंदों के मुंह पे तमाचा है। अब इन सब बातों पे हम आते हैं, लेकिन पहले क्यों न 1958 से ये किस्सा शुरू किया जाए। 1958 में जब जनरल अयूब इक़्तिदार पे अपनी ताकत के ज़ोर पे विराजमान हुए और उन्होंने अपने ही जो सदर जो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, जिन्होंने उनको ला के बड़ी इज़्ज़त से शान मान से इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया था, पार्लियामेंट तोड़ दी थी, उसको ही किक मार के निकाल दिया था। फिर उस अयूब खान ने जो मादरे मिलत यानी बानी पाकिस्तान की जो बहन थी फ़ातिमा जना, उनसे क्या सलूक किया था, वो कौन सा इल्ज़ाम था जो फ़ातिमा जना पे नहीं लगाया गया था। सदारती इलेक्शन जब था जनरल अयूब का, तो उसमें फ़ातिमा जना उनकी अपोनेंट कैंडिडेट थी और उस दौरान सारी रियासती मशीनरी जो थी वो बानी पाकिस्तान की बहन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। तो फ़ातिमा जना पे उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, कई पोस्टर्स थे जिनमें बाचा खान के साथ उनकी तस्वीर लगा कर कहा गया कि ये मुल्क से जो है ना वो गद्दारी कर रही हैं, मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तारीख़ बेरहम होती है और जिस अयूब खान ने फ़ातिमा जना पे इल्ज़ाम लगाया वो ख़ुद मुरतकिब हुए मुल्क के नफ़रतें फैलाने में, और फिर उन्होंने बुनियाद रखी बांग्लादेश यानी पाकिस्तान को दो लख्त करने की। फिर जनरल यहिया ने उसको अमली जामा पहनाया। इस तरह अयूब खान ने फ़ातिमा जना के हवाले से कई इल्ज़ामात लगाए और फिर फ़ातिमा जना की जो मौत थी वो उसको आज भी पुरस्कार मौत माना जाता है। ये मादरे मिलत यानी बानी पाकिस्तान की बहन से इस तरह सलूक रखा गया। उसके बाद हम आते हैं नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे। जब जनरल ज़िया-उल-हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद किया, तो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब उनसे मुलाकात के लिए जेल में जाती थी तो उनके साथ क्या सलूक होता था। उनकी तलाशी मर्द एहलकार लिया करते थे, मर्द एहलकार उनकी मुलाकातों में खड़े होते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मुलाकात होती थी, बाप बेटी के बीच में जो बातचीत होती थी, उसको गलत रंग में पेश किया जाता था। कर्नल रफ़ीक की किताब मौजूद है। कर्नल रफ़ीक से इफ्तिखार अहमद ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें उस बात की उसने उसका एतराफ़ किया है कि ये कुछ बातें उस दिनों में चलती। ये मतलब इस तरह के घटिया तरीन इल्ज़ामात वो सियासी ख़वातीन पे लगाए जाते
چاہتے ہیں۔ پھر بے نظیر بھٹو کو سکھر کی جیل میں رکھا گیا، سخت گرمی کے حالات میں، مچھروں کے حالات میں تکلیف دی گئی، اذیتیں دی گئی، ان کو مجبور کیا گیا جلا وطن ہو جائے۔ یہ آمروں کی اور آمرانہ سوچ والی حکومتوں کے لیے آئیڈیل سچویشن اور آئیڈیل خواہش ہوتی ہے کہ ایسی پاپولر لیڈرشپ ملک میں اگر رہے تو اذیت میں رہے، اور ورنہ یہ ملک چھوڑ جائے تاکہ وہ دن دنا کے وہ کر سکیں۔ وہ جس طرح ایک شعر ہے کہ گلیاں ہوون سنیا ساری اور وچ مردا یار پھرے، تو یہ مردا بن کے گلیوں میں، سیاسی گلیوں میں پھرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سیاسی خواتین ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں فقط ریاست کی وجہ سے۔ پھر بیگم کلثوم نواز کے خلاف پرویز مشرف نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک غیر سیاسی خاتون تھی۔ آج جب عمران خان اور اس کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہماری غیر سیاسی خواتین کے خلاف تنقید کی جاتی ہے، کلثوم نواز کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک سیاستدان کی بیگم تھی، اور اس کو پھر پرویز مشرف نے 5 گھنٹوں کے لیے کار میں لٹکا دیا تھا کرین کے ذریعے۔ وہ پرویز مشرف کے ظلموں کے خلاف نکلی تھی۔ تو یہ ہوتا رہا ہے ان خواتین کے خلاف۔ اور اب مریم نواز کے جو الزامات ہیں وہ الزام اس تناظر میں دیکھے جائیں تو وہ درست ہیں۔ مریم نواز کے خلاف سارے من گھڑت کیس بنائے گئے، پھر ان کو جیل میں اذیت دی گئی، بیٹی کو باپ کے منہ پہ اس کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، ساری فیملی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے والد بیمار تھے، اس کی والدہ کا ان دنوں انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مریم نواز کی۔ مریم نواز کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک سیاستدان کی بیٹی ہیں، وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ ان کا جرم فقط وہی ہے، اور وہ ووٹ کے تقدس کی بات کر رہی ہیں، وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہیں، وہ پارلیمانی نظام کی بات کر رہی ہیں، اس لیے ان سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک تاریخ رہی ہے، سیاسی خواتین سے اس ملک میں یہی رویہ رکھا جاتا ہے، سیاسی کارکنوں سے یہی رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن سلام ہے ان کو کہ وہ ریاستی نظام کو راہ راست پہ لانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، اور وہ جدوجہد اس میں استقامت بھی ہے اور اس میں تسلسل بھی ہے، اور وہ یہ سارے جو ظلم تشدد جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرتی ہیں، اور تمام سیاسی کارکنان، وہ لیڈر جن پہ ریاستی اہلکار اس طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، ہم سب کو ان کو سلام کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔